जय जगन्नाथ। बंधुगण जानती सूर्य हेउछंती प्रत्यक्ष देवता जहांको आमे प्रत्येक दिन दर्शन करिथाउ। सूर्य हेउछंती साक्षात विष्णुंकर स्वरूप। तेणु शास्त्र रे तांको सूर्य नारायण बोली कहा जायछि। ज्योतिष शास्त्र रे सूर्य को ग्रह मानकर राजा बोली मध्य वर्णना करा जायछि। शास्त्र रे लेखा अछि त्रेतयरे भगवान श्री विष्णु जेतेबेले श्रीराम अवतार रे आसीथिले सेतेबेले स्वयं श्रीराम लंकापति रावण ठारू सीतांको बंचेबा पाई सूर्यंको आराधना करुथिले। प्रत्येक दिन सूर्यंकर प्रिय आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करी रावण सह युद्ध करबाकू जाउथिले। एही स्तोत्र पाठ करिबा द्वारा व्यक्ति शक्तिमान होइथाय आ शत्रु को परास्त करिथाय। पुणी द्वापर रे भगवान कृष्णंकर पुत्र सांब सूर्यंको पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे चंद्रभागा तीर रे आराधना करी कुष्ठ रोगरु आरोग्य होइथिले। तेणु प्रतिवर्ष पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथिटिकु सांबंक नाम अनुसारे सांब दशमी भाव रे पालित हुए। आउ प्रत्येक मां माने निज संतानंकर मंगल कामना करी विभिन्न मिष्टान साकान्न अन्न व्यंजन आदि देई तिनि धूपरे सूर्य नारायण को आराधना करिथांती। सूर्य भगवान को पूजा करिबा द्वारा समस्त अशुभ ग्रह शुभ ग्रह रे परिवर्तन होई जाए। सूर्य भगवान कृपा द्वारा जड़े व्यक्ति किपरि ता जीवन रे बहुत अग्रगति करे आसंतु जानिबा से संपर्क रे 9टी कथा। प्रथमतः जो व्यक्तिर जातक रे सूर्यंकर स्थिति शक्तिशाली सही व्यक्ति जीवन रे सुख धन और ख्याति प्राप्त होंती। सही व्यक्ति निरोग हेबा सह सबु जगह रे सम्मान पाई थांती। चाकरी और व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति होई थाए। विद्यार्थी मध्य सूर्यंको जलदान करिबा वा प्रणाम करिबा द्वारा तार धी शक्ति वृद्धि पाई थाए। कारण जलधार प्रिय रुद्र नमस्कार प्रिय भानु घृतधार प्रिय अग्नि उपचार प्रिय विष्णु ब्राह्मण भोजन प्रियम। एही न्याय जदि एक विद्यार्थी प्रातः काल रे शीघ्र शय्या त्याग करी बाल सूर्य को प्रणाम निवेदन करे तेबे तार धी शक्ति वृद्धि पाई थाए। सूर्यंकर 3टी अवस्था मध्यरे 3 जन देवी अवस्थान करती गायत्री सावित्री और सरस्वती। तेणु सूर्यंको जलदान करी जदि सूर्यंक गायत्री मंत्र ओम आदित्यनाथ विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् एही श्लोक को 3 थर उच्चारण करा जाए तेबे सर्व सिद्धि होई थाए। श्लोक उच्चारण करंतु कि न करंतु केवल दर्शन आउ प्रणाम निवेदन द्वारा मध्य सूर्य भगवान प्रसन्न होंती। विद्या धन ऐश्वर्य जस ख्याति प्रदान करिथांती। द्वितीय ज्योतिष शास्त्र कहती जदि आपणक जातक सूर्य ग्रह अशुभ स्थान रे अछंती तेबे प्रत्येक दिन प्रभात स्नान करी पूर्वपट को मुख करी सूर्यदेवंक उद्देश्य रे तंबा पात्र रे जल अर्पण करंतु। जदि सही जल रे किछि कला राशि दुग्ध कर्पूर आदि मिसाई दियंती तेबे आहुरी शुभ फल मिलिबो। कारण सूर्यंकर पुत्र हेउछंती शनि देवता आउ जम देवता जहांक पाई कला राशि अर्पण करागले ग्रह दोषरु मुक्त मिलिबा सहित अकाल मृत्यु मध्य होई न थाए। सेहिपरि दुग्ध प्रदान करिबा द्वारा मां लक्ष्मी मध्य प्रसन्न होइथांती। सूर्य पूजा परे मां लक्ष्मींकर पूजा करिबा उचित जहा द्वारा मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद सह घरे धन संपत्तिर अभाव हुए नहीं। सूर्य भगवान को उद्देश्य रे सोरिष तेलर दीप प्रदान कले मनस्कामना पूर्ण होई थाए। सूर्य देवता को लाल फूल अर्पण कले इप्सिता वस्तु प्राप्त होई थाए। तृतीय प्रत्येक दिन सूर्य को पूजा करने उचित। जदि प्रत्येक दिन आपण सूर्य को पूजा करि पारु नाहंती तेबे प्रति रविवार और संक्रांति सूर्य को पूजा निश्चय करंतु। कारण रविवार सूर्य देव को समर्पित बार और प्रति संक्रांति रे सूर्य भगवान तांको घर परिवर्तन करिथांती अर्थात गोटिए राशि रो आ गोटिए राशि को प्रवेश करिथांती। तेणु मान सम्मान सुख सौभाग्य वृद्धि दुख दारिद्र दूर करबा पाई अन्यर कुनजर रक्षा पाइबा पाई रविवार निश्चय व्रत रखंतु। आमिष भक्षण करंतु नहीं। एही दिन जदि पारंती आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु। सूर्य देवंको लाल पुष्प चंदन कर्पूर सह जल अर्घ्य अर्पण करंतु। चतुर्थरे ज्योतिष शास्त्र अनुसारे
ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଏକ ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ଅଟା ଗୋଳା ତିଆରି କରି ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରାଶିଚକ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚାଉଳକୁ ମିଶାଇ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ରବି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୋପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ପିତ୍ତ, ଜ୍ୱର, ବାତ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚକ୍ଷୁରୋଗ ଏବଂ ଚର୍ମରୋଗ ଆଦି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ରବିବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମନ କଥା ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଜପ କରିବା, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଷଷ୍ଠରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେପରି ଶନି ଆଉ ଯମ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଯମୁନା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ବେଳେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଭଳି ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ହାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ। ସାରା ଦିନ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରୁହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଯେପରି କେବେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଲୁଣ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ହଳଦୀ ଆଦି ଯଦି କେହି ମାଗନ୍ତି ଆଦୌ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ବେଲଣାପଟା ଓ କାଠି, ଝାଡୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନବମରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 108 ନାମାବଳୀକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି 13ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 13 ଥର ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଓମ୍ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ରବୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାନବେ ନମଃ, ଓମ୍ ଖଗାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ପୁଷ୍ପେ ନମଃ, ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ମରିଚୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସବିନ୍ନେ ନମଃ, ଓମ୍ ଅର୍କାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସବିତୃ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନମଃ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଯଶ, ଆରୋଗ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।